बोलो श्री गायत्री मात की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलां क्षायर्मुखे तीक्षणे युक्तामिन्दुनिमत्नरत्नमुकटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्री वरदां भयां कुशकुशां शुभ्रं कपालं गुणां शंखां चक्रमधारविन्दयुगलां हस्तिर्वहन्तीं भजे। गायत्री शक्तिपीठम જે સમુદ્ર તટ ઉપર રત્નાસાગર કિનારા ઉપર ગાયત્રી શક્તિપીઠ આવેલું છે। એક સાધના રૂપી કે જે આપણા શરીરના પ્રાણ સ્વરૂપ જાગૃત થાય એમાંનું એક આ ગાયત્રી શક્તિપીઠ છે। ચારો વેદની માતા ગાયત્રી છે। આપણા સનાતન ધર્મમાં મુખ્ય ચાર વેદ બતાવ્યા છે, યજુર્વેદ, સામવેદ, ઋગ્વેદ અને અથર્વવેદ। ચારો વેદની માતા ગાયત્રી છે। ગાયત્રી માતા चारों वेदनी माता अरे 16 संस्कारनी देवी पण मनाय छे। पछी आ सावित्री माताजी, ब्रह्माजीनी सृष्टि रचयिता एवा सावित्री माताजी, ब्रह्माजीना मुख्य पत्नी सावित्री मनाय छे। अने गायत्री छे ब्रह्मरूपिणी मनाय छे। तो गायत्रीजी अने सावित्रीजी बे ब्रह्माजीना पत्नी मनाय छे। अने आ त्रीजा छे माता कुंडलिनी। आपणा शरीरनी अंदर 7 चक्र छे। अलग अलग चक्रों थी मानस मानव जीवन सनातन धर्म में साधना करे छे। एमानुं आ कुंडलिनी माता छे। तो साधना रूपी कुंडलिनी विराजमान छे। तो 3 स्वरूप छे माताजीना, महाकाली, महालक्ष्मी अने महासरस्वती। तो आ शक्तिपीठना सानिध्यमां आ साधना रूपी जे पण मां भगवतीना सानिध्यमां प्राप्त थाय अने साधना रूपी जे पण करवामां आवे ए मानव जीवन ने संस्कार रूपी प्रगट थाय छे। बोलो श्री गायत्री मात की जय।